تواليتاج سا ديبون واش غادي ياخذ كلب ياخذ انيمال غير ولا غادي ياخذو عند ديجا عند بروبريو كولا شيان ديالو او دي بيبي. دونك بور لو تواليتاج اول حاجه جو كونساي لي جون ما ياخذوا ان فيترينير اللي كيعرفوا يمشيو عنده باسكو لو فيترينير اون اوف تو لو سيرفيس صافي تواليتاج كلشي سا انغلوب تو كوم بروميير فيزيت. عاد ديك الساعات ملي كيدير لو كونسلطاسيون ديالو كيدير لو تواليتاج وكلشي اون ديتيرمين من بعد لاج دو فاكسيناسيون دو فيرميفيكاسيون اي تو سا ابري. Pour le chat, l'âge optimum pour l'adoption et pour la vaccination en même temps. Donc la meilleure des choses, c'est que le chaton il dose au moins 2 mois avec sa maman. Donc à partir du sevrage d'Yalo, c'est-à-dire sa maman, il peut la vacciner. Donc l'âge optimum de la vaccination il y a 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois. Les vaccins, il y a 2 genres. Il y a le vaccin contre les maladies du chat. وكاين كونتر لا راج. لا راج تون زونوز اللي كتقدر ترانسميتي حتى الانسان دونك هذيك سي اوبليغاتوار يديرها جو بريفير. وعاد لي زوت مالادي دو شا اللي كنديروهم افيك ان بروميير انجيكسيون اون دوزيام انجيكسيون اسباسي دو 1 mois. وي بوي لو رابيل كيولي انويل ديك الساعات. Il y a différents types de shampoings qui sont adaptés, que ce soit les chatons, que ce soit chez les chats. Donc le shampoing, normalement, il est adapté à la peau. Donc qui veut utiliser le shampoing humain, donc qui n'a pas les moyens de chercher un shampoing adapté au chat ou le chien, donc il vaut mieux qu'il balance vers Johnson pour bébé. Qu'il y a les maladies qui se transmettent à l'homme par la rage, comme je l'ai dit, qui se transmettent à cause des vers. À cause des vers, des œufs des vers. C'est-à-dire un chien ou un chat peut avoir des vers qui sécrètent les selles d'yalo. Donc, les œufs, ils se contaminent les mains, ou à partir de l'humain, il démarre ce chit, on n'a pas pris soin de vider, et ingérer les œufs qui causent une maladie de l'hydradose du foie. C'est une maladie très, très redoutable. Ça va être un état opérable. On doit opérer l'humain pour نحيدو منو داكشي. Donc هذه هي les soucis, le grand souci اللي كاين par rapport aux élevages ديال les chiens ou les chats. Donc les races des chiens sont les races les petites races. C'est-à-dire à savoir le chihuahua, le bulldog anglais ou le français, le yorkshire, comment dire, beaucoup de petites races. Ça, de petites races, c'est-à-dire le poids maximum qu'ils peuvent atteindre, 10 kg maximum. C'est le bolor, بالنسبة للشا, qui peut à partir de 6 à 8 mois, qui peut le bolor. Pour les chiens, ça dépend de la race. Quel qui peut à partir d'un an, quel qui peut à partir d'un an ou deux, ça dépend est-ce que c'est une petite race ou une grande race. بالنسبة للستيريليزاسيون ولا التعقيم من الأحسن يدار le plus tôt possible. On peut faire la stérilisation chez les chats à partir de 6 mois. بالنسبة للشيان حتى هما à partir de 6 mois on peut stériliser parce que une fois وصلوا سن البلوغ كاين دي كاركتير وشي تصرفات اللي ما نقدروش من بعد نحيدوهم ابري لوبيراسيون. كاين دابا sur le marché كاين des croquettes qui sont adaptées les chatons. C'est-à-dire croquettes chaton qui تسمى croquettes chaton ou le chien junior, c'est-à-dire pour les chiens qui n'ont pas encore atteint l'âge ديال adulte. Donc الفرق بيناتهم كتكون sûrement في la taille وحتى في les besoins في الاحتياجات ديالهم. مي كيكون ان شيو ولا ان شاتون ماشي بحال ان شيان ولا ان شا adulte. هادشي اللي كاين الفرق بيناتهم. كاين entre les deux âges, c'est-à-dire كاين junior ولا شاتون. دابا كلشي عارف الشوكولا سي انتردي بور لي شيان. كومون دير شحال من واحد كيعطي لو ريست ديال الماكله ديال الدار ولا هادي دونك الفو ميو الاحسن يتري ينقي مزيان ديك الماكله عاد يعطيها ليه. كاين اللي كيجي وكيعطي دقه وحده داكشي بالشوك ديالها بهادي اون تروف سوفون بزاف دي زاكسيدون. كاين دي شيان ولا دي شا كي انجير داكشي ولكن كيبقى حاصل ليهم وكيوقعوا دي زاكسيدون وكتلقى شوكه حاصله ليه ولا عدم ولا شي حاجه. دونك الواحد يحاول ينقي الماكله سواء ديال الدار
باش عاد يعطيها ليه. مي سوفون الماء كياكلوا كل شيء ابار لي دونجروز اللي معروف دابا اللي كلشي كيعرف لو شوكولا بو اتر مورتيل بور لو شيان. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.